ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ма, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. бале, медонам ки бисёр бародаро ёд кардагиян, бисёр мухлисо рубрикаҳои дӯстдошташона интизоранд ба мисли хабарҳои ҷинзадаву барои чӣ шумо гуноҳи ду каса рубрикаи антидаҷолу ҳайкалоли ҷун ман адои ту шудам, рубрикаи криминални расследванияҳо зиқ нашин ҳамаш мешава. ва имрӯз оғоз мекунем аз ду мавзӯи хеле муҳиме ки ба худи бинандаҳоам дахолат дора, ба муҳоҷиро дахолат дора. дар умум хайхтон мефаҳмед. мухлисои доимӣ бошанд ва бихоҳанд ки барномаҳо зуд барояд, барои ин кора кардан лайка фаромӯш накунед, чунки лайк шумо дастгирие барои мо. ва шахсое ки мехоҳанд зиёрати хонаи Аллоҳ кунанд, марҳамат дӯсто, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен WhatsApp дора, муроҷиат кунен. шахси бабоварие, чунки қори фарухае, касе ки бишноса, касе ки нашноса дар канали ма баромадагӣ буд. ин бародар мумкине ки бишносенша. метавонен шумо зиёрати хонаи Аллоҳ кунен. хурду хӯрок, ҷои хоб ҳамаш қай таъмин мекунанд. роҳбаладу доранд ки хуб ҳамаро мефаҳмонанд, ҳамаро нишонтон метиҳанд. ба ғайр аз зиёрати хонаи Аллоҳ кардан, бо дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро метавонед ки сайругашт кунед, зиёрат кунед ва тамошо кунед. коршон бо сифат ва нархҳошон дастрас ай дӯсто, муроҷиат кунед. ва чӣ гунае ки мебинед дар байни рақамҳо ҳарфҳои н гузошта шудагиай, ин ҳарфҳои n-а ҳамчун як тире қабул кунед. албатта ҳама медонанд ки вақти рақам чинданда ҳарф намезанӣ ку. хуб дӯсто, мавзӯъро оғоз мекунем. чӣ гунае ки гуфтем ду мавзӯъда гап мезанем. якумаш муроҷиат ба ки буд Мадинатур. хоб бардоро, ин видеои ман муроҷиат ба худи ин шахс мешавад. аз ҳамин хотир ҳамин гунае ба назар мерасад ки ман бо он шахс гап задаистам. хайхтон мефаҳмед, тамошо кунед. хоб бародар, ина ҳамин бародаре ки дар рӯи экран баромадагӣ. хоб муроҷиати ман ба худате. мо як сол пеш қати худат гап задем. октябри 2024 буда. ҷабрдида дорӣ. медонӣ ки ман ҳамин чиза бо дар худ фаҳмондам. дилхоҳ ҷабрдидае ки мебарояд, ягон кас фреб хӯрда ё ин ки ягон гап, ягон кор дора, дар барномаи ҳаёти муҳоҷир озод, кушоду равшан гап мезанад. ба ӯ одами ӯ тараф ки ягон мушкили дига ки дошта боша, ягон чиз қайд норозӣ боша, ӯ дархост мекунад, бо фикри ӯро ҳам мебинем. лекин ман хута маҳз дар личкат баромадам, алоқа, ва фаҳмондам таки бародар чунин ҳолате. ва ту шахсе ҳастӣ ки агар ба ақли солим кор кунӣ, ин корро баромадан намегузорӣ, чунки карьераитро ҷазир мекунад. ман ҳамин чизро ба ту фаҳмондам. гарчанде ки ту ягон рафиқи ман нестӣ, гарчанде ки ту ягон дӯсти ман нестӣ, барои хубии худат фаҳмондам та. ва ту дар ман ваъда кардӣ ки моҳи рамазон ҳамин корро ҳал мекунӣ. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. боя бурга Муҳаммад, бародари азиз, ман хотири худат анами кора ман ба кала гиртам. ба хотири худат, ба хотири эҳтироми худат, ба хотире ки хизмат мекунӣ дар мардум, ман ба хотири худат ба кала гиртагим. ҳамига бара борасонаш 2 сол дига не. хоб, далелши ин записа мондан шарт зарурият надорад, чунки ҳоло мо дархости ин одама қабул накардаем. яъне ки ҳоло ма дар бораи қабул кардани дархости муроҷиатгар дар назар дорум гап мезанем. ва ин видеои ма ягон ҳуҷум нест, ягон чизе ки ман тура гуфтагӣ будам ки биё ҳал кунем, вагарна чизҳои мебарои карьератро ҷазир мекунад. ин баромадани ин чизҳо нест. ҳоло ин муроҷиати ма дар тай ба хотири оне ки ту маро ваъда кардӣ ки ҳамун одама боварӣ кунон, яъне ки бугӯ ман одама сухан кардам, сухани тура гирифтам, қабул кардам, бовар кардам. та ин одама сухан кардам ки моҳи рамазон корта ҳал мекунад. ва чӣ гунае ки мо худат мебинем ва дигарро ҳам мебинанд, моҳи рамазон аллакай барвақт гузашт ва ту худат бояд мада алоқа мебаромадӣ ин вақт. лекин бо вуҷуди ин ман да ту менависам, ту мара ҷавоб намедиҳӣ. рақамҳое ки дар рекламат мондагиай ман нависондум дар WhatsApp, ҷавоб намедиҳӣ. WhatsApp киштагӣ нест, WhatsApp кор мекунад. ба ғайр аз ин дар комментарияи YouTube нависондум. яъне ки ин қадар одама кофтан. ман метавонам просто бигирам, дархости ҳамин одама қабул кунам, бибурорам, биё узша гап назанем. лекин сухан кардем ки мо вақти қадите гап задем чӣ гуфтем?
تو سخنی مردکی کردی، من سخنی تو را قبول کردم و از سال 2001 سال گذشت، یک سال نه، خیلی اکتبر شد، یک سال همین قدر مدت یگان ننویسوندیم تا یگان چی نگفتیم و ما شریف گذشت یگان خبر یگان درک ایت نیست. این آدمی را که من سخن کردگی بدم اکنون این آدم مرا پرسیده است که برادر سخن کردی، ممکنه که قطعی خودش یگان شوری موری کردین، حلش کردین، رفتک. این خیلی فکر میکنن. برادر 72 ساعت وقت از وقتی برآمدی همین ویدیو، دوام 72 ساعت تلگرام ما در یکم کامنتاری از ذکر پیچیدگی تلگرام ما برای قطعی علاقه کردن. در بالا هست یکم سیلکای ویب کانالای، اون در پایان هست که علاقه با من در تلگرام ما در علاقه برو. دوام 72 ساعت از وقتی برآمدی همین ویدیو نظارت میکنم، یعنی که 3 روز، و بعدا درخواست مراجعتگر قبول میکنم. بله میدونم این گپ دیادم هست که گفتگی بدی که اگر که ویدیو کنه هیچی جبر دیده خودش هم این گپ میدونه. با وجود ای دوامی 3 روز علاقه نبرآمدی ویدیو میشه. پروست ما علاقه برو دوامی 3 روز ده بگیریم کاری برادر حل کنیم، تمام، یگان مشکلی نیست. حالا این زمان کاری برادر یک طرف بیسته، تو مرا فریب کردگی حسابی، چون که تو مرا ماهی رمضان گفتی کنی درکت. من ترا انتظارم برادر. تلگرام در یکم کامنتاری دختگیه. خب موضوع دیگری که گفتیم گپ میزنیم برادرها، دو موضوعی. چگونه که شما میدونین من یک خصلت دارم، کار و گپی را که گپ زنم با فکت دلیل قطعی گپ میزنم. وقتی که فکت دلیل نبینم در این مسئله گپ نمیزنم. همین گونه مراجعت ها خیلی هم زیاد هست که آدم ها می نویسن سلام علیکم برادر در کانال لنگولی بدیم نویسوندیم، یا که یگان مراجعت کردیم دیگر کارش لنگولی خودش تمام نویسوند و نگاه روی میکنن اسکرین شات که در اسکرین شات نوشتگی که بابای لنگولی خیلی خودتون میدونیم بابای چی، خیلی در روی اکران نشون میدیم، بعدم پریپیسکا و در آخر این آدما را فریب میکنن. ما درباره که چونین فریب میکنن با دیگر نام و با دیگر چیزا در کانال ویدیو کردگی بدم و درباره چی خاطر ما در اول گفتم که فکت و دلیل قطعی گپ میزنم، برای اون خاطری که ما در همین کار در همین چیز دیدگی نیستم دلیلی را که این خودی لنگولی باشه. حالا ممکن بسیاری ها حیران شوند که بله ها ما قطعی لنگولی چقیم، لیکن ما در اینجا میگم که ما دلیل نمیبینم. ما همه خیلی برادرو چق بدن و نبودن ما فرق نداره. ما وقتی که دلیل دیدم در همون وقت ما گپ میزنم. ما در اینجا دلیل نمیبینم 100% که همه 100% خودی لنگولی باشه. مقصد هدف این ویدیو در آنی هست که برادرو کسی که می نویستون نمی نویستون این لنگولی هست های نیست ایش حاضرش من نمیدونم. در عموم کسی که می نویستون نمی نویستون که ما کمکت میکنیم با پولهای خیلی هم بلند، گویا که از خارجه میکنیم و برای این سومی کلون روی کردن شما فلان کارتا بگیرین فلان دیگر کار کنین، همه خیلی گپ آغاز شد برادرها فریبتون میکنن. یکم عقلی سالم تون کار فرمونن. یک آدمی که ترا نمیشناسه نمیدونه تمبولی که اینه خیلی اکانت قدیم در عموم میگیری. در عموم اگر تصور کنن که آدمی که باشه در امریکا و ترا تیار باشه که 4-5 هزار دلار بتیه لنگولی ترا پیوست میکنه که همون سوم ترا بتیه خودش میگیره. بود اگری ترا 500 روبل شمیتیه ممکن، یا که ممکن شما را پیوست هم نکنه. و اگر که یه چی دیگه را فکر کنیم و اگر که تصور کنیم برای تصورات مثال یا که اینه یا که دیگه بلاگ یا که کسی که در شما همو لیچکای شما دا نمی نویسه به حیث کسی که نمی نویسه، اگر که چنین امکانیت داشته باشن اینا میبر اومدن در کانالشون تعریف میکردن که اینا ما اینم خیلی به سرپرست داریم از امریکا یا که از یگان چای دیگه که مهاجرا را کمک میکنن، میبر اومدن ویدیو میکردن. خودتون فکر نمیکنین که یک ویدیو عادی خیریه که ما هم میکنم شه ای هم میکنه شه چپ راست ما خدمت کردم گفته داد میزنه بچه من خدمت کردم چی با این مسئله را نمیگه. همین خودتون فکر کنین من خدمت کردم نه شبله برای اون خاطری که این چیزا نیریال نیان.
ما уже выдерживать نمیتونم. در عموم тавсияи ма вақте ки чунин менависандтон бародару ақли солимтона кор фармоед. Ягон шахс тира просто так маблағ бароварда наметия ин қадар маблағҳои калон. ва савол мешавад ки пас чаро моро меган ки фалон хел банк рафта карта кунин. бар он хотире ки и психологически ҳами хел давление аста. вақти даводав карданда вақте ки ту даводав карди, карта карди, дигар кор карди, қадами баъдиро ҳам қабул мекунӣ. яъне ки қадами баъдӣ чи аст? ҳангоми ту перевод кардан сума тура меган ки комиссия бояд партоӣ. мо аз хориҷа перевод мекунем, ту бояд комиссия партоӣ. ва он комиссия мисол мегӯяд ки будак ма видеои гузашта кардагим ҳамихе масъаларо ки як ниёзмандам хе фреб кардагӣ буданд. мисол 4-5 ҳазор доллар роӣ бекунем, та комиссияш мешава 70 000 ё ки 90 000 ё ки 80 000. ати қадар даводав кардагӣ, ту да мисол не хел литсоқати баромада навистагиян, ту бовар мекунӣ, мегзарони комиссияро. баъдан чӣ мешава? шабба хайре ҳамдиёрон, шабба хайр. Шабба хайр дахбардаҳо, шабба хайр. фаҳмо? накунин дӯсто, бовар накунин. бале ҳайрон мешам, лекин аз як тараф дига фикр мекунам ҳайрон шидан дар кор нест, чунки ин намуд корҳои қаллобӣ ва ин гуна одамҳое ки ба чунин қаллобҳо бовар мекунанд, на танҳо дар байни мардуми тоҷик ай дӯсту, дар тамоми кураи замин ҳаст. англия, америка, чӣ давлатҳо гарчанде ки пешрафта набошанд, замонавӣ набошанд, ҳам чунин одаме ҳастае ки ба чунин корҳо бовар мекунанд. ва ин роҳҳои фиреб копия шидагиае, аз хориҷа гирифтагиан, ёд гирифтагиан. аз ҳамин хотир дӯсто шор бошен, дар фиреб ягон кас нағалтен ва бародар Мадинатур манда алоқака телеграма дар поёни видео. ҳамада хайр дӯсто, лайк мондаро дар барномаҳо фаромӯш накунед. касе ки мехоҳад виб канали ма ворид шавад, виб канал барномаҳое мешава ки барои чия бисёриҳо мепурсанд, виб канал барномаҳое мешава ки дар YouTube нест. ссилкаи виб канал дар рӯи экрани шумо ва дар якум комментария закрепичдагиае. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. شب خیر میمونای طرف عروس خزم بره شب خیر یار دوستان شب خیر